कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज महिला डाक्तरों को दुष्कर्म एवं हत्या करा घटना साधारण स्पर्शकातर स्थिति सृष्टि करिछि। सोमवार डाक्तर माने 24 घंटिया कार्यविरति आंदोलन करेंगे। परिस्थिति क्रमशः जटिल होबार लागिछि। डाक्तर मानक आंदोलन जोगु रोगी सेवा प्रभावित होइछि। एभली परिस्थिति रे हॉस्पिटल परिसर साधारण लोकंक सहित आलोचना करिसेंती कलिंग टीवी कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। आरजीकर हास्पाताल रे महिला डाक्तरों को दुष्कर्म एवं हत्या घटना आमे जा देखिया पाउछन्ती समग्र भारत वर्ष रे आलोड़न सृष्टि करछि। प्रतिवादर स्वर आज विभिन्न स्तर रे पहुंची जे डाक्तर संगठन फोर्ड पक्षरु आसंता काली 24 घंटा धर्मघट डाकरा दिया जाइछि एवं यह मध्य जानती जे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विचार विभाग तदंत पई अनुमति दैछन्ती एवं जे दोषी ताको उचित दंड विधान करा जाउ बोली राज्य सरकार पक्षरु दाबी करा जाइछि। तेनु यही प्रसंग रे आमे आलोचना करिवा पई आमे पचारिबा जे वर्तमान जो परिस्थिति सृष्टि होइछि से संपर्क कोन कोन बड़ दुखर कथा आम सभ्य समाज पाई जे गोटे डाक्तर पुणी जड़े महिला को एपरी दुष्कर्म एवं तांको हत्या करवा या ठारू बड़ लज्जाजनक विषय बोध हुए आम भारत रे केबे हेइतिला बोली आमे असंभव। आमी एटा बोलছি এই কারণেই যে এই রকম ধরনের দুর্ঘটনা যেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটা আন্দোলিত ভাব সৃষ্টি করেছে এবং ডাক্তার সমাজ শুধু নয় আজকে রোগী সমাজ থেকে শুরু করে সমাজের এভরি প্রতিটি স্তরে এর আলোচনা এবং বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। আপন জনে অভিভাবক আপন কোন কোনটি বড় দুঃখর কথা আজ এই দুঃখটা তাঙ্ক যে ঝিয়টি মরি যাইছি বা যে ডক্টরটি মরি যাইছি সে বাপা মাঙ্কর দুঃখ নুহ আজ প্রত্যেক বাপা মাঙ্ক হৃদয় গোটে আলোড়ন সৃষ্টি করেছি যে আজ আমি পিলামানকু পঢ়াইবা কেউ জায়গায় পঢ়াইবা কেউ জায়গায় তাঙ্কু উচ্চ শিক্ষা দেবা যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা রহে তাহলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি এমতি অনাচার করা যায় তাহলে কোনসি বাপা মা তাঙ্ক পিলামানকু উচ্চ শিক্ষা পাই কোনসি হসপিটাল কু বা কোনসি বড় জায়গা কু পঠাই পারে কু কুণ্ঠাবোধ করিবে। তাঙ্ক বাপা মার কেতে আশা আর ভরসা थिला गोटे बेली झियो से उच्च शिक्षा करी केमी तांकर गाँर ना को उज्जवलित करिवो एवं राज्यर ना को उज्जवलित करिवो किंतु सबु तांका आशा से बापा मांकर आज धुईसात हो जाइछि। मुख्यमंत्री कड़ा निर्देश देइछन्ती जे तांको फास्ट कोर्ट रे विचार करा जाय यथाशीघ्र दंड विधान करा जाऊ एवं डाक्तर माने जो दाबी करथिले से दाबीर अधिकांश मुख्यमंत्री मानि नैछन्ती। आपण ए विषय कोन देखो प्रथम तो मुझे निंदनीय घटना कहबी आम सारा भारत वर्ष रे एटा निंदनीय घटना संगे संगे आमर जे महिला मुख्यमंत्री हि इज टेकिंग इट्स गुड एक्शन संगे संगे से भी कहिसंती जे एटा को जदि सीबीआई तदंत करा जाय फास्ट ट्रैक रे जे सीबीआई तदंत करा जाय जदि प्रॉपर वे रे जदि करा जाय पारे ताले किछि असुविधा নাই। अन्य जन पचारिया से कोन कोन কি বলেন? আমি বলতে চাই আমরা খুব দূর থেকে এসেছি এসে আমরা এই পরিষেবা পাচ্ছি না। এই ডাক্তারদের উপরে মানে যে নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর মানে আমরা ইয়ে জানাই কৃতজ্ঞ জানাই। कोलकाता ভিডিও জার্নালিস্ট समर जिसान प्रमोद महांती कलिंग टीवी।